कोलवाळे शेतान उबारिल्लो ॲडव्हर्टायजमेंटचो होर्डिंग वाऱ्यान कोसळ्ळो। सुदैवान शेतान कोण काम करनाशिल्ले, जाका लागून कोणाक माल लागलो ना। ह्या शेतान भात रोयिल्ले ते जायत्या प्रमाणात नष्ट जाला। हाची नुकसाण भरपाई आता कोण दितलो असो प्रश्न शेतकारांक पडला। ह्याच होर्डिंगा भशेन आनी 2 होर्डिंग ह्या शेतान आसात। आता आसा आमी कोळवाळे हांगा आनी कोळवाळे हांगा तुम्ही पळोवंक शकता एक व्हडलो होर्डिंग पडलेले आसा, जे कालच्या दिसा पडलेले आसा। आनी तुम्ही पळोवंक शकता सकयल कितले आता भात लायलेले, हालींच भात लायले हांगा। केद्दो व्हडलो होर्डिंग ते सकयल पडलेले आसा। कालच्या दिसा हो पडलेलो होर्डिंग, वाऱ्यान हो पडलो। सो हेची हायटूय खूब व्हडली आसली। तुम्ही पळोवंक शकता तसलेच बॅनर होर्डिंग हांगा सुद्दां लायलेले आसा। हे असले होर्डिंग्स लावपाक परमिशन कशें गावता काय जे शेतान, जर काल कोणी शेतकार जर हांगासर काम करता आसतलो तर तेका वयरल्यान जे होर्डिंग तुटून पडला जे सकयल्यान तर तेजेर पडू शकताले, बट लकीली हांगा कोण शेतकार नाशिल्लो। हांगा आतां तुम्ही पळोवंक शकता हे कोळवाळे हांगासर हायवे 66 नॅशनल हायवे 66 सायटीक कोळवाळे हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता येदो व्हडलो होर्डिंग सकयल पडलेले आसा। हालींच तुम्ही मुंबय सुद्दां पळयल्लें आसा, ते व्हडले व्हडले होर्डिंग्स ते पडले आनी खूब लुकसाण जालें। अशेंच हे आतां लकीली शेतान आसल्या कारणान तुम्ही पळोवंक शकता कोण नासलो, शेतकार नाशिल्ले त्या टायमार हो होर्डिंग पडलो आनी हांगा बरें वारें मारल्या कारणान तो पडलो। सो हेचें फावंडेशन तुम्ही पळया, अशें फावंडेशनान इतले व्हडले स्ट्रक्चर रावूं शकता काय। शेतकाराचें कितलें लुकसाण जालें आसलें पळय, नवे भात लायिल्ले पेरणी केलेले आसा आतां तुम्ही पळोवंक शकता। अशे तरेचे होर्डिंग्स आनीकय आसा हे सायडीक लायलेले, दोनूय सायडीक दिसता आमकां, त्या वटेन आनी ह्या सायडीक। अशेंच आमी तुमकां न्यूज अपडेट घेवन येतले, पळयत रावात इन गोवा।